अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। कराची ऑपरेशन 8 साल पहले शुरू होना चाहिए था, जायजा लेने की जरूरत है। कितने अहदाफ हासिल हुए? वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की कराची के अमन अमान का जायजा लेने के लिए अहम इजलास की सदारत। उधर सिंध हुकूमत की जानिब से रेंजर्स इख्तियारात में तौसी का मामला बदस्तूर इल्तवा का शिकार। पीपल्स पार्टी के गिरफ्तार रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन भी अदालत में बोल पड़े। तशद्दुद किए जाने और जिंदगी खतरे में होने से मुतल्लिक बयान। कराची का बल्दियाती इंतखाब भारी अक्सरियत से जीतने वाली MQM ने अपने कायद अल्ताफ हुसैन के खिलाफ पाकिस्तान में FIR को हुकूमती बदनीयती करार दे दिया। विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार पर मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त होने का इल्जाम। और भारतीय वजीर खारिजा सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मंगल के रोज इस्लामाबाद पहुंचेंगी। क्या सर्दी के मौसम में पाक भारत ताल्लुकात की बर्फ पिघलेगी? नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज कराची में एक अहम दिन गुजारा। उन्होंने दिन के आगाज़ में पाक फ़ज़ाइया की हरबी मशकों का जायज़ा लिया। उसके बाद उन्होंने कराची के अमन अमान के हवाले से एक अहम इजलास की सदारत दी, जिसमें उन्होंने चंद अहम बयानात दिए। उन्होंने ये कहा कि कराची के अमन अमान पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ख्याल में कराची ऑपरेशन का आगाज़ 8 साल पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मुझे आदाद शुमार ना बताए जाएं, बल्कि जायज़ा ये लिया जाए कि कितने आदाफ हासिल हुए हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए कि जराइम दोबारा शुरू ना हो। ये बात हमें याद रखने की ज़रूरत है नाज़रीन कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा उन हालात में हो रहा है जब सिंध हुकूमत की जानिब से रेंजर्स के इख्तियारात में तौसी का मामला डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद इल्तवा का शिकार है। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ये फरमा चुके हैं कि ये मामला जो है सिंध हुकूमत को हफ्ते के रोज़ तक तय कर लेना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त रेंजर्स की कार्रवाइयों को कोई लीगल कवर हासिल नहीं है। आज मीडिया इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब ने एक बाकायदा विश लिस्ट मुतालबात और तजावीज़ पर मबनी वज़ीर आज़म के आगे रखी है और बज़ाहिर उनसे मशरूत किया है रेंजर्स के इख्तियारात की तौसी को। तो अब सिंध हुकूमत इन मुतालबात की आड़ में क्या रेंजर्स के इख्तियारात में तौसी के मामले को मजीद इल्तवा का शिकार बनाना चाहती है, या डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के केस को मद्देनजर रखते हुए ये चाहती ही नहीं है कि रेंजर्स के इन इख्तियारात में तौसी की जाए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सईद गनी साहब, और कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आमिर ज़िया साहब। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। सेनेटर साहब, मैं अगर आपसे आगाज़ करूं, सर ये क्यों अब तक रेंजर्स के इख्तियार का मसला तय नहीं हुआ है? इसे अना का मसला समझें हम, इख्तियारात की जंग समझें, या किसी उसूल पर मबनी मुतालबे का नतीजा? देखें, एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर रेंजर्स ने या किसी और इदारे ने किसी सूबे में काम करना है या किसी और जगह पे जाके काम करना है तो उनको कानून के दायरे में रहकर काम करने हैं। अगर सिंध हुकूमत ने कुछ इख्तियारात दिए हैं रेंजर्स को जो पहले उनके पास नहीं थे, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उन इख्तियारात से तजावुज़ किया जाए, कुछ ऐसे काम किए जाएं जिसकी कानून को इजाज़त नहीं देता। सिंध गवर्नमेंट बारहा इस बात की शिकायत कर चुकी है कि रेंजर्स अपने इख्तियारात से तजावुज़ करती रही है, लेकिन अब अगर फिर दोबारा इख्तियारात का जो टाइम था वो ख़त्म हुआ है, उसमें मज़ीद एक्सटेंशन की ज़रूरत है, तो सिंध हुकूमत को ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि इन इख्तियारात को देने के साथ साथ हम वो कौन सी और इक़दाम कर सकते हैं जिसकी बिना पर ये जो कानून से तजावुज़ किया जाता है इसको रोका जाए। और ये कोई गलत काम नहीं है। हर आइनी कानूनी हुकूमत या इदारे की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी इदारे या किसी भी फर्द को जो है वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए काम करने पर मजबूर करे, और वो मेरा ख्याल है कि हम शायद करें। मुझे सही से नहीं पता, चूंकि ना मैं उस मीटिंग में था और ना मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ। ठीक है, तो सेनेटर साहब देखिए, अब जो बात सामने आ रही है मीडिया इत्तलात से कि विफाकी हुकूमत को वो 20 अरब रुपए अदा करने के हवाले से कायम अली शाह याद दहानी करा रहे हैं। फिर रेंजर्स के इख्तियारात में तौसी का मामला सिंध असम्बली की मंजूरी से मशरूत करने की तजवीज़ दे रहे हैं, और फिर ये भी कि वज़ीर आज़म रोकें रेंजर्स को कि वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ ना करें। तो हम ये समझें कि अब बाज़ाब्ता तौर पर इन मुतालबात की मंजूरी से मशरूत कर रही है सिंध हुकूमत रेंजर्स इख्तियारात को? देखें, ये जो आपने चीज़ें बताई हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी चीज़ से मशरूत किया गया हो।
جہاں تک اسمبلی سے منظوری کی بات ہے تو وہ جو رینجرز کو سندھ میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، اور رینجرز کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے۔ تو جو جولائی میں ایک سال کے لیے ایکسٹینشن دی گئی تھی رینجرز کو، وہ مسئلہ اسمبلی میں جانا ہے، لیکن جہاں تک یہ جو ATC کے اختیارات ہیں اس کا مسئلہ اسمبلی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ سندھ گورنمنٹ نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کرنا ہے۔ تو سر اب دیکھیں نا، میں پھر آگے جاتا ہوں عامر ضیاء صاحب کے پاس، لیکن ایک قانونی نقطہ بھی ہے۔ چودھری نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ ڈیڈ لائن گزرنے سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، چاہے وہ جو بھی فیصلہ ہے، کیونکہ فی الوقت رینجرز کی جو کارروائیاں ہیں ان کا کوئی لیگل کور نہیں ہے۔ اس پر آپ کی رائے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا ایشو آئے گا۔ دیکھیں رینجرز کی موجودگی جو ہے وہ اس وقت اس کو کور ہے حاصل سندھ میں۔ اب صرف جو ان کی جو گرفتاریاں کر کے عدالت میں پیشیاں کرتے ہیں، لوگوں کو پیش کرتے ہیں اور ریمانڈ لے لیتے ہیں، وہ ایک آدھ دن کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا نہیں ہے، وہ چیزیں ریزالو ہو جائیں گی۔ چل عامر ضیاء صاحب، سر آپ کی رائے، یہ جو معاملہ ہے رینجرز کے اختیارات کا، آپ اسے سندھ اور وفاق کے درمیان ایک معاملے کے طور پر دیکھ رہے ہیں یا سندھ حکومت اور رینجرز کے درمیان ایک مسئلے کے طور پر؟ دیکھیں یہ اس کے تینوں پہلو ہیں۔ جب اتنا بڑا آپریشن شروع ہوا اور اگر ہمارے تمام فریق جو ہیں اس بات میں سنجیدہ ہیں کہ کراچی میں لاقانونیت کا خاتمہ ہو اور قانون کی بالادستی ہو، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس حکومت کے اور ریاست کے جتنے ادارے اور اس کی آرمز ہیں ان کو ایک صفحے پر ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جناب فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ اور انٹرسٹ ہیں، صوبائی حکومت جو ہے وہ نالا ہے اس بات سے کہ رینجرز نے جس طرح سے اپنے دائرہ کار کو آپریشن کے بڑھایا، اچھا اسی طرح سے جو رینجر سمجھتے ہیں کہ اس صوبے میں نظامت کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، گورننس کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، تو وہ پوری طرح کلیتاً بھروسہ نہیں کرتے۔ تو یہ ایک تضاد ہے جو میرے خیال میں اس چیز کو مانے ہیں کہ جو آپریشن اپنے اغراض و مقاصد بھرپور طریقے سے حاصل کر سکے۔ تو جب تک یہ تینوں جو ہماری مسلط ہے ایک صفحے پہ نہیں ہوتے، چاہے وہ میں رینجرز کی جگہ آپ کہیں کہ جی پاکستان آرمڈ فورسز، پاکستان کی فوج پاکستان، صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ، ان کو ایک صفحے پہ ہونا ضروری ہے۔ ابھی آپ نے اپنی اوپننگ لائنز میں کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا جی اس آپریشن کو 8 برس پہلے شروع ہونا چاہیے تھا۔ بالکل ہونا چاہیے تھا، بلکہ میں کہوں گا کہ جس دن پہلی مرتبہ یہاں پر اس طرح کے مسلح گروہ پیدا ہوئے اور نان اسٹیٹ ایکٹرز آئے تب شروع ہونا چاہیے تھا۔ لیکن دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز جو بہت اہم ہے اور جس کو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، وہ یہ چیز ہے کہ صرف کراچی میں امن کا قیام اور کراچی کی ترقی یہ صرف آپریشن اس کا ایک حل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اقدامات ہماری اداروں نے اور ہماری حکومتوں نے کرنے ہیں، جس میں سب سے بڑا میں ہمیشہ ہر بار کہتا ہوں کہ آپ سماجی معاشی طور پر کیا کریں گے، آپ یہاں پر ساختی اصلاحات کیا لے کر آئیں گے، اسٹرکچرل ریفارمز کیا کریں گے، اس پر ہمیں کوئی توجہ نظر نہیں آتی۔ آپ جرائم پیشہ ایک گروہ کا خاتمہ کریں گے، نیا پیدا ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے ان بریڈنگ گراؤنڈز کو ایڈریس نہیں کیا۔ جی تو عامر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ اصلاحات کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا، ابھی تو مطالبات اور شکایات کا مرحلہ طے ہونا باقی ہے؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں کچھ چیزوں کو جو کہ ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے، ان ٹینڈم چلنا چاہیے کہ آپریشن بھی ہو اور ساتھ ساتھ معاشی سماجی طور پر بھی جو چیزوں کو درست کرنا ہے، پولیس کو درست کرنا ہے، جوڈیشری کو درست کرنا ہے، وہ بھی ہو۔ لیکن کیونکہ ہمارے یہاں اتفاق رائے نہیں ہے اور یہاں پر بہت ہی ایک میں کہوں گا کہ انٹرسٹ بیس پولیٹکس ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کا شکار ہیں، تو ہم لوگ اس طرح کے جو اصل ہمارا گول ہونا چاہیے، اصل ہمارا ہدف ہونا چاہیے، اس پر توجہ مبذول نہیں ہوتی۔ اور جب تک آپ اپنا لانگ ٹرم گول سامنے نہیں رکھیں گے، آپ یہ نیئر ٹرم میں جو بھی اقدامات کریں اس کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے سینیٹر غنی صاحب، عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ۔ مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، اور پھر یہ نکات سینیٹر سعید غنی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور ان پر ان کا جواب لیتے ہیں اس مختصر بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور تازہ خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے 8 بجے اپنے وزراء کا ایک اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اب ہمیں انتظار رہے گا کہ اس اجلاس میں اب کس بات پر، کن پہلوؤں پر غور کیا جائے گا، کیا نئی پالیسی بنائی جائے گی، یقیناً اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ غنی صاحب، میں اگر آپ کی جانب واپس آؤں، یہ بتائیے کہ آج بھی وزیر اعظم نے یہ کہا کہ اعداد و شمار کا ذکر نہ کیا جائے، یہ دیکھا جائے اہداف کتنے حاصل ہوئے۔ اس سے پہلے آرمی چیف کی ایک تنقید ہمارے سامنے تھی کہ سب صوبوں نے یکساں طور پر نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں کیا، کچھ صوبے لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں۔ تو سر کہاں ناکام ہو رہی ہے سندھ حکومت؟
जवाब साहब, अगर आप स्टेटिस्टिक्स पे नहीं बात करेंगे तो आप ये कैसे तय कर सकेंगे कि जराइम में कमी हुई है कि नहीं हुई है? मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि इस वक्त तीनों सूबों के मुकाबले में सिंध में क्राइम रेट सबसे ज्यादा कम है। पंजाब में ज्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा है और बलूचिस्तान में भी शायद ज्यादा होगा। मुझे अभी भी याद है कि पंजाब ने जो लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने पे गिरफ्तारियां की और पता नहीं इस तरह मौलवियों को पकड़ लिया, कुछ मसाजिद के मौजूनों को पकड़ लिया, उसकी प्रेस रिलीज प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी हुई थी और ये बताया गया था कि इतने हमने जो है लाउड स्पीकर की वायलेशन में पकड़ लिए, तो इतने हमने ये कर दिए, इतने जेल भेज दिए, इतनी एफआईआर कर दी। अगर वजीर आजम हाउस से पंजाब के सूबे के मुतल्लिक आदाद और शुमार जारी हो सकते हैं जो मैं समझता हूँ कि काफी सारे इररिलेवेंट थे, तो सिंध हुकूमत जो वाकईतन दहशत गर्दी के खिलाफ बिल्कुल फ्रंट लाइन पर है और लड़ाई भी कर रही है और उनको गिरफ्तार भी कर रही है और उनको हलाक भी कर रही है, तो अगर सिंध हुकूमत अपने फिगर्स बताती है तो ये तो अच्छी बात है, बताना चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए कि एक साल में, एक महीने में, 6 महीनों में। तो फिर क्यों कह रहे हैं वज़ीर आज़म तो शायद मरूब नहीं हो रहे आदाद शुमार से, वो कह रहे हैं ये ना बताएं, आदाद शुमार का जिक्र ना करें। ये उनकी राय है, अगर उनको अच्छी नहीं लगती अलग बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बताया जाना बहुत जरूरी है और ये सिर्फ सिंध हुकूमत नहीं, वफाकी हुकूमत भी जारी करती रहती है, पंजाब हुकूमत भी जारी करती रहती है। उनकी राय ये भी है कि कराची ऑपरेशन आज से 8 साल पहले शुरू होना चाहिए था, जिससे मतलब गालिबन ये लिया जाए कि जब आपकी हुकूमत थी तो आप लोगों ने अमन अमान के लिए खातिर खा इकदाम नहीं लिए और जिसका नतीजा अब ये है कि आप सूबे में हुकूमत होने के बावजूद एक शिकायत कुनंदा के तौर पर मौजूद है वहां पर। मेरे भाई, हम तो जब हुकूमत में आए थे, शुरू में हमने कहा कि इस दहशत गर्दी के खिलाफ सिवाय लड़ाई करने के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ANP तनतना खड़ी थी, ये बाकी जमातें जो है वो दहशत गर्दों की पुश्तनाई कर रही थी, उनका पॉलिटिकल विंग बनकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ऑपरेशन से रोक रही थी। ये तो इनकी खुशकिस्मती है कि तमाम सियासी जमातें इनके पीछे खड़ी हैं कि ऑपरेशन करें दहशत गर्दों के खिलाफ। हमें ये आसानियां मुयसर नहीं थी जो इनको हैं सब, ना हमारी वफाक में हुकूमत इतनी मुस्तहकम थी जितनी नवाज शरीफ साहब की है, तो बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में 18 में से 17 इलाके साफ करवाए थे और सिर्फ एक नॉर्थ वजीरिस्तान रह गया था, जिसका भी इजहार ISPR के साबिक सरबराह खुद अपने इंटरव्यू में ये कर चुके हैं कि हुकूमत चाहती थी कि हो जाए, क्यानी साहब ने उसको डिले किया था। अगर वो भी हमारे वक्त में हो जाता, क्यानी साहब कर लेते, तो शायद ये नॉर्थ वजीरिस्तान का इशू भी इतना ना होता और बहुत सारे लोगों की हलाकतें ना हो पाती। तो ये हकायक हैं जो शायद लोगों को याद नहीं रहते हैं, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म साहब का अपना एक मौक़िफ़ है। चलें गानी साहब, मैं आगे जाऊंगा, लेकिन 2 टर्म्स भी दे दी गई क्यानी साहब को, शिकवा भी बदस्तूर मौजूद है। बहरहाल मूविंग ऑन, आमिर साहब, ये 8 बजे अब इजलास से एक अहम बुलाया है वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने। ये फरमाइए, रेंजर्स के मामले को लेकर आपको सिंध हुकूमत का जो नैरेटिव है वो बड़ा वाज़े और क्लियर दिखाई देता है, या आपको लगता है डॉक्टर आसिम हुसैन केस के बाद उसकी रोशनी में ये कन्वीनियंस बेस्ड नैरेटिव है रेंजर्स को लेकर सिंध हुकूमत का? मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिंध हुकूमत जो है वो ब्रिंकमैनशिप का मुजाहरा कर रही है और आने वाले हम 24 घंटे में, 48 घंटे में, बल्कि हो सकता है उससे पहले जो है ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ये जो इख्तियारात देकर या ना देने की जो डिबेट उसने ट्रिगर की है, तो वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि वो इन मामलात पर वो खुश नहीं हैं। और जाहिर है कि जब उनकी मरकज़ी क़यादत के लोगों के ऊपर बात आ रही हो और उन पर इल्ज़ामात लग रहे हों, तो यकीनन उनकी तरफ से इस किस्म का रद्द अमल आना चाहिए, आ सकता था, कोई गैर मुतवक्की बात नहीं हो रही है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जनाब, कराची और सिंध, बल्कि कराची बहुत ज़्यादा एक पेचीदा शहर है और यहाँ पर सिर्फ अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को जहन में रखकर आप कहेंगे जी कि हम क्रैक डाउन करेंगे और हम लोगों को गिरफ्तार करेंगे, मुकदमा चलाएंगे या उनको इनकाउंटर में मार देंगे, तो उससे कराची का मसला हल नहीं होना। यकीनन वो भी एक पहलू है, होना चाहिए, क्रैक डाउन भी होना चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जब तक आप दीगर इक़दाम नहीं करेंगे तो ये जो रेंजर्स इतनी मेहनत कर रही है वो तमाम की तमाम ज़ाया हो जाएगी। हमने देखे माजी में भी कितनी मरतबा देखा, बड़े बड़े दावे हुए, हर मरतबा हमने देखा जब कोई कत्ल व गारतगरी का बड़ा वाक़या होता था तो कभी वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, और हमेशा ये कहा गया है कि आखिरी दहशतगर्द तक मुकाबला होगा और जब तक ख़त्म नहीं होगा हम करते रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जो करने के काम हैं वो हमारी हुकूमतों ने नहीं किए और आपने तमाम जिम्मेदारी जो है वो छोड़ दी है कि जी पाकिस्तान आर्मी या रेंजर्स जो हैं वो एक कार्रवाई करें। आमिर साहब, मैं अगर आपकी बात को लेके आगे चलूं जी, अगर इसको तस्लीम कर लिया जाए 24-48 घंटों में रेंजर्स के इख्तियारात में तौसीक कर देती है सिंध हुकूमत, फिर नुक्ता यह रहेगा कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के हाथ में क्या आया? आपको नहीं लगता फिर भी राय होगी कि वजीर आजम गए, दबाव डाला तो इख्तियारात में तौसी हुई? क्या मिला पीपल्स पार्टी को?
دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی خواہش ہے کہ برنک بینک شپ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ یہ چاہیں گے کہ شیورٹیز ملیں ان کو، پولیٹیکل کم از کم فورسز کی طرف سے ملے، اگر ان کو فوجی قیادت کی طرف سے نہیں مل رہی، یا کوئی کسی طرح کی ریلیف ہو، درپردہ ہو، کھل کر سامنے آئے، لیکن کوئی نہ کوئی وہ چاہیں گے کہ انہیں کوئی اس کے بدلے چیز ملے۔ اور ظاہر ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ماضی کی طرح پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہوتی ہے، کچھ لے اور دو کے تحت معاملات طے ہوتے ہیں، یا جو ایک ریزالو ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں یہ آپریشن جاری رکھیں گے، اور اس میں اس میں سب سے دیکھیں یہاں پر ایشو کیا ہے۔ ایشو اس وقت آیا ہے کہ جب وائٹ کالر کرائم کی طرف مبینہ جو بھی پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات ہیں اس کے خلاف کارروائی شروع ہوئی۔ اچھا ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں جو جسٹس سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، اس میں ایک جو دہشت گرد ہے، جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کو نمٹانا مشکل ہوتا ہے، تو وائٹ کالر جب کرائم کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو بہت ہی مشکل ہے۔ تو اتنا یہ سیاہ و سفید کا معاملہ نہیں ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں طے ہو جائیں گی۔ میرے خیال میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ قیادت کو کسی طرح کچھ چیزوں پر منیمم پوائنٹس پہ اتفاق رائے پیدا کرنا پڑے گا، سول اور ملٹری لیڈرشپ کو۔ جی ٹھیک ہے سینیٹر غنی صاحب، سر دوسرا آج اہم معاملہ ڈاکٹر عاصم حسین کی پیشی تھی عدالت میں۔ انہوں نے بڑا ایک تشویشناک بیان دیا، ان کی جان کو خطرہ ہے، انہوں نے کہا یہ چاہتے ہیں میں طوطے کی طرح بولوں۔ سر اس سے پہلے پیشی کے موقع پر ایسا کوئی بیان نہیں آیا ان کی جانب سے، تو اس معاملے کو پیپلز پارٹی اب کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں میں ابھی تک ڈاکٹر عاصم صاحب سے مل نہیں سکا ہوں، حالانکہ پچھلے ہفتے مجھے جانا تھا لیکن کسی وجہ سے میں نہیں جا سکا، تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے جو آج بیان دیا ہے تو کس ریفرنس سے دیا ہے، کیا چیزیں دی، لیکن بہرحال اس بیان سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو ان کے متعلق پہلے کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے تمام اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو تسلیم کر لیا ہے اور پتہ نہیں وہ طوطے کی طرح بول رہے ہیں، یہ ساری باتیں آئی ہیں میڈیا پر، لیکن آج انہوں نے خود ہی ان ساری چیزوں کی نفی کر دی ہے۔ تو بہرحال اس وقت وہ کوئی تقریباً 4 مہینے سے کسٹڈی میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو کوئی دعوتیں تو نہیں کھلائی جا رہی ہوں گی، جس انداز سے ان سے پوچھا گیا ہوگا اس کا انہوں نے آج اظہار کیا ہے۔ ایک میں اگر مجھے اجازت دے جو بات آپ نے پہلے پوچھی تھی عامر صاحب سے، دیکھیں ایک بنیادی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر صوبہ سندھ میں لا اینڈ آرڈر درست ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی بینیفیشری پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس لیے کہ ہم حکومت میں ہیں۔ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو جواب دہ ہم ہیں، الزامات ہم پہ لگتے ہیں، سوالات ہم سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ذہن سے نکال دیجئے کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہوگی کہ یہ آپریشن نہ ہو اور دہشت گردی اسی طرح چلتی رہے صوبے کے اندر بھی اور شہر کے اندر بھی، یہ بالکل ایک نہ سمجھنے والی بات ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر میں بھی امن و امان قائم ہو، پورے صوبے میں بھی امن و امان قائم ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم چاہتے ہیں قانون اور آئین کے دائرے میں ساری چیزیں ہوں، اور یہ ہمارا بالکل اس پہ ریزالو ہے کہ یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اس آپریشن کے نتیجے میں اس شہر سے، صوبے سے بالکل جڑ سے دہشت گردی کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپریشن ختم ہو اس کے بعد یہ چیزیں دوبارہ سر اٹھائیں، ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہو، اور یہ ہمارے سے زیادہ اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ تھے، عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ۔ سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی اتنا سنجیدہ معاملہ نہیں ہے اختیارات میں توسیع کا، یہ بالآخر ہو جائے گا، اور عامر ضیاء صاحب کی رائے یہ ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں یہ اہم فیصلہ ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ قائم الشاہ 8 بجے ایک اہم اجلاس بلا چکے ہیں، دیکھنا یہ ہوگا اس اجلاس میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ایک بریک لیں گے ناظرین، اس کے بعد بات آ کر کریں گے MQM کی، جس کے نزدیک ان کے قائد الطاف حسین صاحب کے خلاف FIR کا پاکستان میں اندراج حکومتی بدنیتی ہے۔ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، 5 دسمبر بڑا اہم دن تھا پاکستان کی تاریخ میں، نہ صرف اس حوالے سے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اس روز بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا، جس میں کراچی کی بڑی سیاسی جماعت MQM نے واضح مینڈیٹ حاصل کیا، بلکہ اس حوالے سے بھی کہ اسی جماعت کے قائد الطاف حسین صاحب کے خلاف لندن میں MQM کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کی FIR پاکستان میں درج کی گئی، جس کے حوالے سے اب MQM کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکومتی بدنیتی کا ثبوت ہے۔ اس حوالے سے MQM کے سینئر رہنما رؤوف صدیقی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان انتخابات سے ایک روز پہلے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب کی جانب سے FIR کے اندراج کا اعلان کیا جانا اور انتخابات کے روز اس FIR کا اندراج بنیادی طور پر MQM کے مینڈیٹ تسلیم نہ کرنے کا ثبوت ہے۔ تو کراچی سے اتنا واضح مینڈیٹ لے کر جیتنے والی جماعت کو آخر کس بات کا خوف ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں MQM کے ممبر قومی اسمبلی عبدالوسیم صاحب۔ عبدالوسیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ کیوں آپ لوگوں نے ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے قتل کی FIR کو
हुकूमती बदनीयती से तशबीह दे दी और आप कह रहे हैं कि जी आपका मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा। आप लोग तो बड़ा वाज़ेह तौर पर जीते हैं कराची से, तो शिकवा क्या है? अब हमें ये देखना है कि इस केस में सबसे पहले हमने अपने आप को ख़ुद पेश किया था और सबसे ज़्यादा हम इसमें जो है वो हैं कि इस केस का जो है वो फ़ैसला होना चाहिए कौन इसमें जो है इस अमल में मुलविस है। लेकिन 4 साल से जो है वो इस केस को, या 5 साल होने जा रहे हैं, इस केस को लेके चल रहे हैं। जो लोग आज 4 साल या 5 साल बाद FIRs काटी हैं, ये 4 साल पहले भी कट सकती थी, लेकिन उसको इतना लेंथी क्यों किया गया, उनकी गिरफ्तारी कहीं और से शो की गई। तो हमारा मकसद ये है कि जब एक चीज़ है और इन्वॉल्व है, हम नहीं कह रहे कि जी मतलब कौन है क्या है, इन्वॉल्व है, आप उसको देन एंड देयर करें। लेकिन 4 साल बाद और ऐसे मौके पर कि जब इलेक्शन हो रहे हो, इलेक्शन से एक रात पहले जो है वो आप FIR काटते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल करें ये फैसला, और एक तरफ होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सीनियर जो है वो कन्वीनियर थे माशाल्लाह और पार्टी के बड़े मकबूल लीडर थे। तो मैं समझता हूँ कि ये हम जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मतलब ये एक दिन बाद भी कर सकती थी, 6 को भी कर सकती थी, ये 3 तारीख को भी कर सकती थी, ये पहली को भी कर सकती थी, लेकिन 4 ही तारीख की रात ही क्यों उसको डिसाइड किया गया, इसलिए ये बात की गई। लेकिन हम तो चाहते हैं कि ये सब हल हो। और देखिए, जहाँ तक मैंडेट की बात है ना, मैंडेट देखें आपके सामने 246 ने साबित किया कि MQM आवाम में है और MQM का वोटर है, ठप्पा माफिया नहीं है। आज भी आपने देखा MQM के वर्कर्स ने, कारकुनान ने, MQM के ज़िम्मेदारान ने अल्ताफ़ हुसैन पे एतमाद किया और उनको वोट दिया, और बड़ी तादाद में दिया, और आपने देखा किस अंदाज से दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि सवाल इसको तो तस्लीम करें। मुझे मौका दीजिएगा। सवाल ये है, आप लोगों को आपका जो मैंडेट है, लोग आप लोगों को मैंडेट दे रहे हैं, इसके होते हुए फिर आपका ये शिकवा कैसे दुरुस्त माना जाए कि आप लोगों की सियासी स्पेस किसी को दी जा रही है या किसी FIR का इंदराज किसी साजिश का नतीजा है? आपका मैंडेट है, वो मैंडेट आपको मिल रहा है। 92 में ऑपरेशन हुआ, 17 साल बाद आके उन्हीं लोगों ने, उन्हीं ऑपरेशन करने वालों ने कहा जिनापुर नहीं था। तो 17 साल तक जो कुछ इस शहर में कत्ल गारत गरी होती रही, गिरफ्तारियां होती रही, मार काट होती रही, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल करते हैं ना। इसके बाद आप देख लें अभी जो कुछ हो रहा है, एक आदमी अगर क्रिमिनल है ना, तो आप 20 आदमी को क्यों ले जा रहे हैं? एक आदमी को उठा लेंगे, भाई ये क्रिमिनल है, हमें मतलूब था, ये फला है, हम भी नहीं कहेंगे उसमें। लेकिन आप अगर 20 आदमी को लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा? अब आप देख लेना, इतनी बड़ी तादाद में हमने मैंडेट हासिल किया है ना, और अब माशाल्लाह मेयर भी बन जाएगा। लेकिन कराची की सूरत हाल आपके सामने है। कराची में जो मैंडेट हमने पहले भी लिया है, मैंने MPA बन के, आपने देखा कि 8 साल हो गए, इस कराची में कोई उसको ऑन करने को तैयार नहीं है, कोई बल्दियाती काम करने को तैयार नहीं है। कराची कूड़े का ढेर बना दिया गया इस सोच में कि MQM वालों को फ़ायदा होगा, MQM वाले गंदे होंगे, MQM वालों का काम ख़राब होगा तो ऐसा होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम बारहा कहते चले आ रहे हैं, हुकूमत सिंध से भी। और सवाल कायम है कि अगर आपके मैंडेट को डेंट नहीं आ रहा, वो मुतासिर नहीं हो रहा, तो क्या ये सबूत नहीं है कानून नाफिज करने वाले इदारों की हुकूमती गैर जानिबदारी का सबूत नहीं है? मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमें तस्लीम किया जाए, हमारे पास मैंडेट है, हम जाली वोटिंग करके नहीं आते, हमें इतना बदनाम कर दिया गया, हमें TV पर नहीं दिखाया जा रहा, हमारे जो है वो कायद को जो है मतलब बीच में से हटा दिया गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे इस बात को सोचने मजबूर कर रही है कि मुझे तस्लीम नहीं किया जा रहा। मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ। अभी इस FIR को लेकर एतराज क्या है MQM का? FIR के इंदराज पर एतराज है या अल्ताफ हुसैन साहब के नाम बीच में आने पर एतराज है? देखिए, मैंने जैसे बोला, हमें किसी पे एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ ये है कि ऑपरेशन किया जा रहा है, अब जो कत्ल हुआ लंदन में उसकी FIR यहाँ काटी जा रही है। आपने 4 साल या 5 साल होने को आ रहे हैं, वो लड़के गिरफ्तार किए हुए हैं, तो आज ही क्यों और इस वक्त क्यों? मतलब ये 4 साल पहले क्यों नहीं हुआ? इतनी लंबी इंक्वायरी उनसे और इतनी लंबी बातचीत, तो हमारा ये वो। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि इस केस में फ़ैसला होना चाहिए। इस केस के जो भी मोहरिकाते हैं, कौन है क्या है, उस पर जो है फैसला होना चाहिए। हम ये चाहते हैं। हमने तो अपने आप को सबसे पहले पेश किया कि मतलब MQM जो अपने आप को पेश करती है, कहीं भी अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप उसको जो है वो ढूंढें, उसको करें। सर, अब ये टाइमिंग के हवाले से जो एतराज़ है, इस पर चौधरी निसार साहब ने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया। उन्होंने कहा ये इंतखाबात से चंद रोज़ पहले दर्ज होती भी शिकवा होता MQM का, इंतखाबात के बाद होती तो भी शायद आप यही कह रहे होते कि हमारा मैंडेट नहीं तस्लीम किया जा रहा। तो आपके नज़दीक फिर आइडियल टाइम
इस FIR के इंदराज का क्या हो सकता था? देखें, एक रात पहले ही क्यों, मैं कह रहा हूँ 4 साल पहले पकड़ा हुआ, आपने क्यों नहीं काटी FIR? इतनी आपने बातें इससे पहले भी की कि हम ये करेंगे और हम वो करेंगे और हम लंदन जाएंगे और हम स्कॉटलैंड को बुलाएंगे और स्कॉटलैंड की टीमें भी आई, सब कुछ हुआ यहाँ पे ना। तो आप अब देखें ना, इलेक्शन से एक दिन पहले ये मैसेज देना लोगों को कि देखो जी ये है, मैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या सोच थी और किस तरह जो है वो मतलब MQM के मैंडेट को तोड़ने की कोशिश करने की गई कि मतलब FIR काट के। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, अब आपने काटी है ना, लेकिन इसको कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए इस FIR को। मतलब इसमें भी आप देखिएगा, अल्लाह ताला सुरखरू करेगा अल्ताफ़ भाई को इंशाअल्लाह ताला कि वो इस केस से जो है वो बरी होंगे। अब ये किस सोच के साथ काटी गई है, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि माइनस किया जा रहा है? हम 12 यही तो कह रहे हैं कि हमें तस्लीम करें, हम तैयार हैं तमाम चीज़ आपका साथ देने के लिए, हम क्रिमिनल्स को जो है बहुत शुक्रिया पकड़वाने के अब्दुल लिए वसीम साहब, हम तैयार हैं। MQM अगर के तो मेंबर कौमी असेंबली हमसे बात कर रहे थे। और तो चाहूँगा कि जो गुनाहगार हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको जो वक्त चुना गया FIR के इंदराज का वो मुनासिब नहीं है। इससे पैगाम ये दिया गया है कि MQM के वाज़े मैंडेट को कराची में तस्लीम नहीं किया जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, जिसके बाद आकर बात करेंगे कि बिलाखिर भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज साहिबा इस दौरे हुकूमत में पहली मरतबा 3 सालों के बाद लगभग कोई वज़ीर ख़ारिजा भारत का पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। तो क्या सर्दी के इस मौसम में पाक भारत ताल्लुकात की बर्फ़ पिघलने जा रही है? बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, गुज़श्ता 3 सालों में किसी वज़ीर की सतह का पहला दौरा आने वाले कल में होने जा रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज साहिबा पाकिस्तान पहुंच रही हैं और ये खबर हमें दी है पाकिस्तान के मुशीर ख़ारिजा सरताज अजीज़ साहब ने, जिन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इस खबर का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उसके बाद जो अफ़गान सदर हैं वो भी पाकिस्तान आएंगे। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। इससे पहले हमें याद है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौर से पहले SM कृष्णा साहब ने आखिरी मरतबा जो भारत के वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान का दौरा किया था। तो अब सुषमा स्वराज साहिबा के दौरा पाकिस्तान से कितनी उम्मीद बांधनी चाहिए? क्या ये पाक भारत ताल्लुकात की बर्फ पिघलने के मुतरादिफ है या नहीं? इस पर बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद कसूरी साहब। खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर, ये अहम कदम समझा जाए सुषमा साहिबा के दौरे को पाक भारत ताल्लुकात के कॉन्टेक्स्ट में, या ये एक मामूल का दौरा है और सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद होगी इसकी डोमेन? खुर्शीद कसूरी साहब, मेरी पा रहे हैं आप? हेलो जी, हम मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, ये कितना अहम है? क्या है पाक भारत ताल्लुकात के लिए सुषमा साहिबा का दौरा ज्यादा अहम है या इसे सिर्फ ये अफगानिस्तान के मुज़ाकरात के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए? नहीं, देखिए, किसी भी तौर पे देखें, इसको एक कड़ी में देखना पड़ेगा। एक जो वहां मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई है, उसके बाद इनका आना, तो ये वैक्यूम में नहीं है कि इसको उधर देखें या उधर देखें। बायलैटरल ताल्लुकात के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक सिग्नलिंग होती है कि फॉरेन मिनिस्टर आया, उसकी बजाय को और भी आ सकता था। एक पॉजिटिव सिग्नलिंग है और इससे ज्यादा सरेदस्त कहना मुश्किल है, लेकिन ये वेलकम की जानी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को अब ये बात समझ आ गई है कि उन्होंने जो अभी तक हाफ एंड पफ उनकी जो पॉलिसी थी, कभी हॉट कभी कोल्ड, वो ब्लो कर रहे थे। एक तरफ रियलिटी उनको कंपेल करती थी, ग्राउंड रियलिटी, कि वो पाकिस्तान से बातचीत करें। दूसरी तरफ उनकी जो हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टर्स थे, मुख्तलिफ इलेक्शंस में उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट पोस्चर अपनाए, जिसमें भारत के अंदर भी डिविजन हुई और उसका पाकिस्तान के से ताल्लुकात में भी असर हुआ। और ये जो बिहार के इलेक्शंस हैं, मैं समझता हूँ इसने उनको एक सबक सिखाया है, और शायद अब वो इस पोजीशन में है कि जो पॉलिसीज वो अडॉप्ट करते रहे, अगर उनका ये ख्याल था कि इंटरनली उनको उसका फायदा होगा, तो वैसा नहीं हुआ। लेकिन इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। हेलो, आपकी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल कसूरी साहब, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, देखिए, 2-3 इसके फैक्टर्स हैं, एक इकोनॉमिक, एक डिप्लोमेटिक, एक सिक्योरिटी। इसका ये है कि जो नरेंद्र मोदी साहब ये लेके आए थे मैसेज, भारत के अवाम के लिए मैंडेट लिया था विकास का, यानी डेवलपमेंट। गुर्बत को फाइट करने का और कोई तरीका नहीं है, और जो डेवलपमेंट का उनका नारा था वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा।
اور اس میں ان کو فورن انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے. اور فورن انویسٹمنٹ کے علاوہ جب ملک کے اندر ایسی کشیدگی ہو, ایسی ڈویژن ہو, تو انویسٹر بھاگتا ہے. تو اس میں نہ تو اکنامیکلی وہ ریزلٹس اچیو کر سکے ہیں جو انہوں نے بھارت کے عوام سے وعدہ کیا تھا. اور ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے سیکیورٹی سے اگر دیکھیں, میں نے اپنی کتاب میں بھی نریندر مودی کو ایڈریس کر کے کہا کہ وہ کوئی نئی چیز اب نہیں ٹرائی کر سکتے. ہر چیز ہو چکی ہے, جنگیں بھی ہو چکی ہیں, سیبوٹاج بھی ہو چکا ہے, دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, موبلائزیشن ہو گئی ہے سب سے بڑی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1 ملین سولجرز کھڑے رہے ہیں بارڈر پہ, آئی بال ٹو آئی بال کچھ نہیں کر سکے. اب یہی تقاضا تھا کہ بات چیت کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اب ان کو جب بات چیت میں چیز حائل تھی, وہ پولیٹیکل کنسیڈریشن جو اپنی ہارڈ ہندوتوا کنسٹیٹوئنسی کو وہ اپیل کر رہے تھے, بہار نے ان کو وہ بھی سکھا دیا. ٹھیک ہے, تو قصوری صاحب ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں تو جہاں تک بائی لیٹرل تعلقات ہیں اس میں لگ ایسا رہا ہے, کیونکہ اب جو کشمیر کا بھی ذکر ہوا ہے, صرف ٹیررزم کا نہیں ہوا, جو کہ شروع میں وفا میں بھی یہی ہونا چاہیے تھا. اب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ بات چیت کے سوائے اور کوئی راستہ ہے نہیں. تو قصوری صاحب, چونکہ بہرحال دوروں کو وہ ٹیک اوے اور گیو اوے کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے, تو ہم اب یہ امید رکھیں کہ اس دورے سے ٹیک اوے کم از کم وہ پاک بھارت کرکٹ سیریز ہو سکتی ہے, اور شاید اسی لیے آج اس کا اعلان نہیں کیا گیا, ایک آدھ دن مؤخر کر دیا گیا ہو. جی میں سمجھتا ہوں یہ ممکنات میں ہے اور کم از کم ہونی چاہیے. اگر وہ کوئی سی بی ایمز کی کیٹیگری میں بھی آپ دیکھ لیں, اگر بات چیت آپ نے آگے چلانی ہے تو اس کے لیے مناسب ماحول بنانا پڑتا ہے. تو یہ ان کی وزٹ بھی اس ماحول کا حصہ ہے, نہیں تو کوئی اور منسٹر بھی آ سکتا تھا اور کسی سیکٹری کو بھی بھیجا جا سکتا تھا. لیکن افغانستان کے کانٹیکسٹ میں بھی اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. آلدو میں اس سے زیادہ ریڈ ابھی نہیں پڑھوں گا, لیکن ان دی کانٹیکسٹ آف پاکستان انڈیا ریلیشن شپ میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کو اس کو کڑی میں دیکھیں جو ہفتے 10 دن کے واقعات ہیں, تو یہ ایک پازیٹیو مومنٹم ہے. اور کم از کم میرا تو شروع سے یہ خیال تھا کہ, اور میں نے کتاب میں برملا یہ کہا ہے کہ ان کے سامنے آپشن ہے نہیں. نریندر مودی صاحب کہاں آپشن تو ہے, اگر دانشمندانہ بات کر رہا ہوں, اگر کوئی غلط کرتے ہیں تو پھر تاریخ میں ایک فیلئر تصور کیے جائیں گے, کامیاب وزیر اعظم نہیں ہوں گے. بہت شکریہ خورشید قصوری صاحب, پاکستان کے سابق وزیر خارجہ, کہہ رہے تھے کہ بہرحال سشما سوراج بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا ایک مثبت اقدام ہے بھارت کی جانب سے, اور ان عوامل کا ذکر کر رہے تھے جو ان کے نزدیک بظاہر نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم کی پالیسیز میں اس بظاہر تبدیلی کا سبب بنے ہیں. اور ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتوں کے جو واقعات ہیں جس میں پیرس میں وزیر اعظم پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کی ایک کینڈیڈ ملاقات ہے, یا بینکاک میں مشیران قومی سلامتی کی ملاقات ہے پاک بھارت, اس سے جوڑ کر دیکھنا چاہیے. اور خورشید قصوری صاحب کے نزدیک بھارتی وزیر اعظم کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئی خبروں اور ایشوز کے ساتھ. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.